Halo pemirsa, Simpo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Tentunya bersama saya, Selis Regar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa di mana Presiden Joe Biden akhirnya merealisasi janji saat kampanye Pilpres dan resmi memblokir akuisisi perusahaan baja US Steel oleh perusahaan Jepang Nippon Steel. Langkah ini direspon positif Serikat Pekerja, tetapi dipertanyakan kedua perusahaan bersangkutan. Presiden Joe Biden memblokir akuisisi perusahaan baja Amerika Serikat US Steel oleh Nippon Steel asal Jepang bernilai hampir 15 miliar dolar. Biden menyebut penguasaan perusahaan strategis AS oleh pihak asing memunculkan risiko bagi keamanan nasional dan rantai pasok AS. We have been in touch with Japan and conveyed our thoughts directly to them. This is about the need. You heard me talk about how now U.S. Steel is going to stay American-owned and American-operated. Penolakan Biden telah diungkapkan sebelumnya, tak lama setelah rencana akuisisi diumumkan akhir 2023. U.S. Steel has been an iconic American company for more than a century, and it should remain a totally American company. American-owned, American-operated by American Union Steelworkers, the best in the world. Gedung Putih tak merinci ancaman seperti apa yang ditimbulkan dari akuisisi US Steel. Berdasarkan output produksinya, Nippon Steel adalah produsen baja terbesar keempat di dunia. Sementara US Steel menempati posisi ke-27 menurut World Steel Association. Bagi mereka yang mendukung akuisisi ini, tadinya suntikan dana dari Nippon Steel diharapkan bisa membuat US Steel lebih kompetitif di pasaran yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan baja Tiongkok yang diuntungkan oleh subsidi dari pemerintah di Beijing. Tapi akuisisi ini juga ditentang Serikat Pekerja United Steelworkers yang saat Pilpres 2024 memberi dukungan kepada Joe Biden. This was clearly a political decision that President Biden had been chewing over for a long time. He is determined to demonstrate that he's going to protect American workers and particularly in the steel sector. Presiden terpilih Donald Trump yang mulai menjabat pada 20 Januari juga menolak akuisisi. Analis menilai pembatalan akuisisi bisa membuat investor asing urung berinvestasi di Amerika Serikat. Bahkan investor dari sekutu dekat dan mitra dagang utama seperti Jepang. Japan is a staunch ally in the Pacific. They have prowess in shipbuilding and in manufacturing, and so we need them. And so allowing them to invest in the United States would make us stronger. Pemblokiran akuisisi US Steel hanyalah langkah proteksionis terbaru dari pemerintahan Joe Biden yang sebelumnya melipat gandakan tarif impor baja asal Tiongkok. Pemerintahan Trump mendatang telah mengancam tarif baru atas produk berbagai negara, meski sebagian analis menilai ancaman ini sekedar taktik negosiasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tahun baru di Amerika Serikat diramaikan dengan gerakan Dry January alias tidak mengkonsumsi minuman beralkohol selama sebulan penuh. Dan awal 2025, pejabat kesehatan Amerika Serikat mengatakan minuman beralkohol harus mencantumkan label resiko kanker. Lalu bagaimana reaksi warga Amerika Serikat? Berikut laporannya untuk Anda. Gerakan Dry January atau 1 bulan tanpa minuman beralkohol semakin digemari sebagai resolusi awal tahun di Amerika. Awal tahun jadi momentum, usai libur Natal dan Tahun Baru yang ditandai banyak acara makan. Dishes at the holidays is a good thing, and you can enjoy them, but as I always say to my patients, everything in moderation. You don't want to overconsume food, you don't want to overconsume alcohol. Riset Morning Consult pada 2021 menunjukkan 13% orang dewasa Amerika berpartisipasi dalam Dry January, naik dari 11% tahun sebelumnya. Tren ini sejalan dengan penelitian-penelitian terbaru mengenai dampak alkohol. As far as policies and guidelines regarding alcohol use, there is a trend towards recommending less and less alcohol use, and that comes with the emerging data and research that we're seeing that low amounts of alcohol can be harmful. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, Denmark, Belanda, dan Australia baru-baru ini meninjau bukti-bukti baru dan menurunkan rekomendasi konsumsi alkohol mereka.
Sementara Irlandia akan mewajibkan label peringatan kanker pada alkohol mulai 2026. You know, alcohol is such a big part of society and a big part of how we socialize and do business, not just in the United States, but worldwide. And so it's really important to have strategies for mitigating risk and minimizing alcohol use. Membuka tahun 2025, Kepala Korps Kesehatan AS atau Surgeon General Vivek Murthy mengeluarkan nasihat bahwa minuman beralkohol harus memasang label risiko kanker. Dia juga menyerukan agar pedoman batas konsumsi alkohol dikaji ulang. Hal ini ditanggapi beragam oleh warga Amerika. Just probably take a drink once a month. So for me, it doesn't really affect me as much, but for others, it's just like cigarettes, right? You have the labels and the warning labels there, so there must have been some research that indicates that there might be some sort of risk. So, yeah. Well, I think even though it might not help, it might make people stop and, take a second thought about it. So in that respect, it may help a little bit. Just like cigarettes, it's not going to stop everybody from smoking. It's not going to stop everybody from drinking. So. Menurut Kepala Korps Kesehatan AS, konsumsi alkohol merupakan penyebab kanker nomor 3 di Amerika, menyebabkan 100.000 kasus kanker dan 20.000 kematian akibat kanker setiap tahunnya. Minuman beralkohol di Amerika Serikat memang sudah memiliki label peringatan kesehatan. Isinya menyarankan kepada wanita hamil untuk tidak mengkonsumsinya dan kepada mereka yang akan mengemudi atau mengoperasikan mesin untuk tidak minum berlebihan. Label ini tidak berubah dari tahun 1988. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, gejolak di Timur Tengah akan tetap menjadi PR pemerintahan Donald Trump yang akan datang. Lalu siapa yang Trump tunjuk sebagai penasehat dalam isu tersebut? Perang Israel-Hamas, penderitaan warga sipil Palestina, gejolak di Lebanon, serta runtuhnya rezim Assad di Suriah. Timur Tengah terus menjadi kawasan yang mendapat perhatian dunia. Jelang kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, dia memilih teman lama Stephen Witkoff sebagai utusan khusus barunya untuk Timur Tengah. Investor real estate New York itu berkampanye secara teratur untuk kampanye Trump. Hubungan dekat tersebut akan membantu Witkoff di Timur Tengah, kata analis. And so as Witkoff does need to be traveling, to be meeting with foreign counterparts, heads of state, ministerial level, he will be able to bring that kind of clout, let's say, with him, that he's somebody speaking on behalf of the president who, will have that sort of authority in those settings. Di Qatar Mei lalu, Witkoff memuji negara teluk itu karena mendiversifikasi pertumbuhan ekonominya melalui kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. And I sense it in Qatar. I think that they obviously had an economy that was much more geared towards petrochemical and natural gas and things of that sort, and they're expanding. Tourism is up. The hotels here are magnificent. Who wouldn't come back to this region? Para ahli mencatat, Witkoff mungkin harus melakukan divestasi dari beberapa kesepakatan real estate dengan negara-negara teluk untuk mematuhi undang-undang AS terkait konflik kepentingan. It's absolutely something that is a great concern as we see some of these particularly business community figures in roles where they could both personally enrich themselves in negotiating terms that may be more favorable to certain countries like the Gulf countries, and also what that might mean in terms of their prioritization again of interests. Berbagai tantangan besar menanti tim Timur Tengah baru Donald Trump. Mulai dari perang antara Israel dengan proksi Iran di Gaza dan Yaman, terus berkembangnya program nuklir Iran, serta upaya untuk menormalisasi hubungan antara Israel dengan Arab Saudi. Satu lagi yang ditunjuk Trump adalah Massad Boulos. Dia akan menjabat sebagai penasihat senior Trump untuk urusan Arab dan Timur Tengah. Dia adalah besan Trump dari pernikahan anaknya dengan putri presiden terpilih Tiffany. Pengusaha Lebanon Amerika itu berkampanye untuk pemilihan kembali Trump, memobilisasi pemilih Arab Amerika di negara bagian penentu Michigan. Dia lahir dari keluarga minoritas Kristen di desa Far Aka, Lebanon Utara, di mana ayahnya menjabat sebagai wali kota. Oktober lalu, Boulos mengatakan konflik di wilayah itu telah menghalanginya kembali ke Lebanon.
I haven't been back to my own native country, my home country, for many years because of this situation. I would love to go back. I would love for my own children to go back to Lebanon. Lebanon used to be known as the Switzerland of the Middle East, and Beirut was the Paris of the Middle East. We want this to come back. Bulos adalah kepala eksekutif SCOA Nigeria, sebuah perusahaan yang menjual truk dan alat berat di negara Afrika Barat itu. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Dan pejabat kontra terorisme dari Biro Penyidik Federal atau FBI mengatakan pelaku serangan tahun baru di New Orleans yang menewaskan 14 orang terilhami oleh kelompok ISIS dan bertindak sendirian. Penyidik terus menelaah motif pelaku dan kemungkinan kaitan aksi teror ini dengan peledakan mobil Tesla di Las Vegas. Pengamanan ekstra tampak di Stadion Caesars Superdome di New Orleans, negara bagian Louisiana, tempat berlangsungnya pertandingan football yang sempat tertunda akibat aksi teror tahun baru sekitar 1 kilometer dari stadion. I have zero concern. I will keep my eye out, but no, I'm not concerned at all. Sekitar sehari sebelumnya, pada 1 Januari dini hari, tersangka menabrakkan mobilnya ke kerumunan orang yang baru melewatkan pergantian tahun di kawasan French Quarter. We were in the middle of the street. The truck was coming right towards us, but luckily we did see it and hear it quickly enough to get ourselves out of the street. But unfortunately, right in front of us, several others did not. Tersangka lalu melanjutkan aksinya hingga ditembak mati polisi. I didn't know it was a terrorist, but the guy ends up getting out and shooting people. Like he had ARs and bombs and all that, man. But the aftermath was really what got me, like bodies all up and down the street. Tersangka adalah Syamsuddin Jabbar, seorang warga negara Amerika Serikat dari Texas yang merupakan veteran perang Afghanistan saat menjadi anggota Angkatan Darat AS. Sebelum serangan, Jabbar mengunggah sebuah video online yang menegaskan dukungannya bagi kelompok ISIS. What I can tell you right now is that he was 100% inspired by ISIS. And so we're digging through more of the social media, more interviews. Presiden terpilih AS Donald Trump mengecam serangan di New Orleans dalam postingan akunnya di Truth Social dan menyebutnya perbuatan keji. Sementara Presiden AS Joe Biden menggelar pertemuan dengan pejabat keamanannya. We're going to continue to relentlessly pursue ISIS and other terrorist organizations where they are, and they'll find no safe harbor here. Kepada VOA, KJRI Houston yang wilayah kerjanya mencakup New Orleans mengatakan saat ini tak ada WNI yang menjadi korban dan KJRI telah berbicara dengan beberapa warga negara Indonesia di New Orleans. Menguat sejak tahun 2014 di Irak dan Suriah, kelompok ISIS akhirnya dipukul mundur dari wilayah yang dikuasainya oleh koalisi pimpinan AS pada 2019. Tapi serangan oleh ISIS dan terinspirasi ISIS terus berlanjut. Menurut analis dari Sofan Group, ISIS kini memanfaatkan perang Israel-Hamas di Gaza untuk merekrut pelaku serangan. The current situation in Syria, where there is some extent of a power vacuum in certain areas of Syria, we'll also see ISIS likely strengthening. Penegak hukum juga menyelidiki meledaknya sebuah Cybertruck Tesla di depan Hotel Trump International di Las Vegas, juga pada hari Rabu. Pengendara Cybertruck adalah seorang anggota aktif pasukan khusus Angkatan Darat, Matthew Liversberg. Sejauh ini, penyidik federal tak melihat adanya kaitan antara aksi teror di New Orleans dengan peledakan di Las Vegas. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Simpo Dunia. Pemasukan box office domestik Amerika Serikat sepanjang 2024 akhirnya tak menembus 9 miliar dolar. Pelaku industri film sedikit lebih optimis memasuki tahun 2025 dengan pudarnya dampak 2 pukulan beruntun bagi perfilman dan TV belakangan. Persaingan dari layanan streaming, COVID, hingga mogok aktor dan pelaku industri film lainnya terus menekan pemasukan bioskop dan studio film. The industry is really hoping that it's one of our first real normal years. I know we keep saying normal since the pandemic, but we had the pandemic, we had the strikes. Like the release calendar has really been rattled around, a lot of changes. And so 2025 is really looking like it's going to have the first consistent sort of uninterrupted stream of movies that we've seen for the first time, perhaps since 2019.
2025 kembali diramaikan sejumlah film superhero, termasuk dari franchise sukses Marvel Cinematic Universe. Film-film inilah yang mendominasi box office sebelum pandemi. Marvel comes back in a big way, and they've sort of not had a huge presence these past couple of years. So there's Captain America: Brave New World coming in February, and that has Anthony Mackie and Harrison Ford, followed by Thunderbolts in May, and then they're going to try Fantastic Four again in July, with a brand new cast. So 3 big Marvel movies could really, really help the box office, get back to that sort of $11 billion pre-COVID benchmark. Kali ini superhero DC Comics tak mau ketinggalan dengan film baru Superman yang akan meluncurkan franchise baru DC Universe di bawah arahan James Gunn, menggantikan DC Extended Universe yang alur ceritanya ternyata kurang memikat sebagian penggemar film superhero sehingga pemasukan box office-nya kadang kurang menggembirakan. Mogok massal di Hollywood pada 2023 tak hanya berdampak pada produksi film layar lebar, tapi juga menunda syuting untuk sejumlah serial TV. Ini terjadi di tengah meningkatnya persaingan, terutama antara layanan streaming video yang semakin mengandalkan konten original. Sepanjang 2024 ada sejumlah serial yang mendadak sukses, termasuk Baby Reindeer di Netflix dan Shogun di FX. Tapi secara kuantitatif, jumlah serial yang diproduksi relatif lebih sedikit. There were 600 scripted TV shows in 2022. Nobody really knows what that new number is going to be in 2025. I think the most common consensus that I've come across when I talk to production and studio executives is maybe 400. And 400 sounds like a lot of TV shows, but when you think about it in contrast to 600 shows, that means that there's going to be still a large period of adjustment and a lot of attrition and a lot of contraction in the number of jobs available in the number of shows being bought and sold. Akibat mogok Hollywood, musim tayang baru sejumlah serial sukses tertunda penayangannya hingga 2025, termasuk White Lotus dan The Last of Us, dua-duanya di Max, dan Stranger Things di Netflix. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tak hanya itu pemirsa, para pengusaha teknologi di Kenya yang kesulitan mengakses sumber daya kini terbantu oleh adanya 6 fasilitas penyediaan infrastruktur dan pelatihan. Salah satunya pusat teknologi yang disebut American Corner yang dibuka di Nairobi dan diharapkan bisa membantu mendorong lebih banyak inovasi kaum muda. Upaya Kevin Apodo mendapatkan tempat untuk mengembangkan program dan keterampilan bagi bisnis konsultan sumber daya manusia selama bertahun-tahun menghadapi kendala. Menurutnya, faktor biaya adalah masalahnya. I would say it wasn't easy getting a space. Sometimes maybe you're required to rent or to pay or to go to a hotel, and that would be so expensive. Di American Corner, sebuah pusat yang dirancang untuk menyediakan infrastruktur dan pelatihan bagi inovator dan wirausahawan, Kevin mengatakan ia menemukan bantuan yang diperlukan. They act like resource centers, a place where I could just walk in or I can just walk in and get maybe access to a laptop or free internet or a space to do a program if I have, Ada 6 American Corner Metani yang berarti jalan dalam bahasa Swahili yang telah didirikan di Kenya, termasuk satu di layanan Perpustakaan Nasional Kenya yang dibuka awal November lalu. This past year we had an inclusive fashion grant where people got together to figure out how do you make fashion inclusive for persons living with disability, as well as we had a film FUPI grant where people were taught how to create short films in their community. Menurut para ahli, kurangnya sumber daya dan terbatasnya akses pendanaan yang dihadapi calon wirausahawan teknologi di Afrika telah membunuh banyak mimpi. Andrew Fasnage adalah Direktur Africa Tech Summit, ajang untuk menghubungkan perusahaan rintisan, korporasi, dan investor. Menurut Andrew, inisiatif untuk membantu pengusaha teknologi Kenya bisa membuahkan hasil bagi Kenya dan Amerika Serikat. If that can help bridge the USA and Africa and Kenya or Nigeria or Egypt or whichever market it is, that's massive because sometimes maybe the technology transfer needs a slight partnership or an introduction. Data pemerintah menunjukkan sekitar 20% pekerja Kenya berusia di bawah 35 tahun menganggur pada akhir tahun 2022. If you teach a person how to fish, they can feed themselves better than give them fish. So the relationship we have with America,
which goes into supporting a startup company and entrepreneurship environment and creating a structure and education system is what will answer the strategic direction that Kenya need to be. Kabupaten Mombasa, Lamu, dan Nakuru di Kenya termasuk di antara beberapa lokasi tempat American Corner didirikan. Para pejabat berharap inisiatif semacam ini akan membantu menghidupkan lebih banyak lagi inovasi kaum muda. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Berita selanjutnya pemirsa, memasuki tahun 2025, virus flu burung H5N1 kembali menjadi perhatian pejabat kesehatan Amerika Serikat. Dengan adanya kasus pada manusia dengan gejala parah, serta juga meluasnya virus menular kucing dan juga anjing. Sepanjang 2024 lalu terjadi perbakan flu burung di sebagian Amerika Serikat yang meluas ke sapi perah dan juga manusia. Dari burung liar ke unggas ternak hingga ke sapi perah, lalu ke manusia pekerja peternakan. Penularan virus flu burung antar spesies seperti ini telah relatif lazim di Amerika Serikat. Tapi belakangan ahli medis mencermati adanya penularan flu burung ke binatang peliharaan. We do have many reports of cats particularly. There have been some reports of dogs also, but cats particularly acquiring bird flu, predominantly from raw food sources. So this goes with raw milk as well as raw meat. So I'm going to say raw proteins. Produsen makanan kucing Northwest Naturals di negara bagian Oregon akhirnya menarik produknya dari pasaran, terutama saat ketahuan bahwa produk berbahan daging kalkun ini positif virus flu burung. Pemilik kucing kini diminta lebih waspada. If we have an indoor-outdoor cat, the most likely exposure to our cat to this virus is going to be through wild animals. It's going to be through birds predominantly. The easiest thing is if you have an inside pet, keeping them inside. If you have a pet who you do want to take outside, and cats are not always happy with this, but if you train them early, you can actually put a harness on them and a lead so that you can keep a close eye on them. In other words, not letting them wander freely in the outdoors because you don't know what they're getting into. Negara bagian California yang seperti Oregon juga berada di pantai barat Amerika akhirnya menyatakan keadaan darurat flu burung. Negara bagian ini adalah salah satu pusat peternakan Amerika dan produsen susu terbesar. If you are just a person that is not going to farms, not working on a farm, not ever going to the woods, you probably have a very, very low risk of ever seeing this virus. If you are a farm worker, then definitely increased biosecurity and enhanced PPE, or so personal protective equipment. If you're hunting ducks and when you're processing them, you don't want to eat any raw meat products. Wash your hands. Bagi manusia, virus flu burung biasanya memunculkan gejala-gejala flu ringan. Meski negara bagian Louisiana akhirnya melaporkan kasus flu burung pertama terhadap manusia yang gejalanya parah. Selama 2024 kemarin, pejabat kesehatan di Amerika Serikat telah mengonfirmasi 66 kasus flu burung pada manusia. Tidak satu pun kasus ini adalah penularan antar manusia, tapi ahli medis terus memantau kemungkinan terjadinya mutasi dalam virus flu burung, termasuk untuk kasus dengan gejala parah di Louisiana. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Simpo Dunia. Saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.